سلام فتوات تغطات مدبيا بزلاهم وسلامكم زحنداول كلهم كم تلمود بحدش حوريتا مزيكم لهم نلوميناكم زبلو حوريتا باسل لينا عليكس مالت وانت انك باسل لينا عليكس بيت كم زخونات زفلاتيم بيتي عليكس بعد حدار مخانو اندا فلتات مسور ركب جميرا استقبار زدما زون كل التفورات انك باس انك فالالين مخنيات كوينوهم كم زفلات عليكس ابز حلفم ليلي كافت غزا مسغوغوتو مس بيت تخيدو او يحاديرو او دما ادلاي زيخون بزحات نغرات كمز تفصمو زفلاتيم بزي مخنيات دما ليلي نا ليكس سلك اندالعلو تايخونتي من معينت نغغر اب منغوم يلي بزي مخنيات دما بيتي ناب ليلي خيدام نمنتاي خاليكس كدولل كلو سلك زيتا عليهم سو او خوينو እንዳትጫናናቀስ خغن ابز خوين خي سلك ኳ كدولل كلو كتال عليا خالقي زبل قطع زتحاوس الزربا بمزرابا امونغولي لنا بيتي باس تفاتيرو يركب او خيدا مالتون بيتي طنق باسو مسان دهليت كتارادادوم كمول تامونغوم زلو ركب ገጽ ክትገብረላ እንዳትገበን ሳግን ለሊሊና አሌክስ ሳከም ተሐሊየለው አምሲላም አሌክስ ስልክ ክድውለል ከሎ ለምንታይ ኸዘይታ ለዕሊ ይዝብል ቁጣዓ ዝተሐወሶ ዘረባ በመዝራባ ምክንያት ሊሊ ደማ ብዚ ተቆጣዓ ማለቱን ብዚ ተባሳጭዋም ንቤቲ ካፍት ገዛ ሰውጊጓታ ቤቱን 30 ዝነበረንበር ንሊሊ ንክትዋቃዓ ተጋላጊላ አሞንጎም ደማ ከቢድ ባስ ተፈጢሩም ቤት ደማ ዘከምዛ አይነት ተግባር ክትፈጽም ዝኻለት كتاتعرق مسيلا مالتون نجارات لحاليت مسيلا نفت جزا خيدا أو دما عليكسنا ليلي كافت زنور باسي وسيخم نكباسو كمز عين التكبار حسيبا دليا كمز فزمتو يتفليتو زلو بحكي بتعمي زحزن مالتون سات انك باسن دهليت تخكلن يامس عليكس ركب اندحر زي بلا دمام بتخكل من قدي ركب كم زي بلا قلص غيراك تاتعرقم داتقبت نسا قنا او غزا اخيدا لعليا نعليكس اسا كم تحليلو امسيلا سلا عليكس كم تعنغت امسيلا نليلي انك تحرقا كمز عينة تقبار فزيما ليلي دما بستقبار زي حريقام كافت غزا مساقوغوتا نساون نكتوا عيا تقلاقلانا امونغوم دما بتعمي كبيد نغري تفتي درزالو بزعبا زيون عليكس تناقيرو تامونغوم زنور باس دما ناب كالي معرافي تساقاقيرو زركبنا بزعبا زي ملو تحسو ناوهم قريبا لكم اللخوز كافتام مسايسانيحهم مدباتي نكتكافلون دا عدنكو كدميا قنس جانا زبيت سوزغنهم لايك بمقار كمونا اقايز خونهم سبسكرايب እንዳገርኩም ቤተሰብ ንክትኾን ላቦ ባርከስ ተዋታታተልት መደበያ ፍትመተው ከም ዝገለጽ ኩልኩም ሌሊ ኣብ ገዛዚ ተጸበየቶ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር አጋጢሞ ይርከብ ንሱ ድማ ቤትን ኣብ ገዛ አከዳም ናአሌክስ ለዕሊያ ከም ተሐሊየሎ አምሲላም አሌክስ ስልክ ክድውለል ከሎ ለምንታይ አኸዘይታ ለዕሊ ዝብል ቁጣዕ ዝተሐወሶ ዘረባ ብምዝራባ ምክንያት አሞንጎም ባስ ተፈጢሩ ሌሊ ደማን ቤቲ ካብ ገዛ ንክትሰጓ ማለትውን ካብ ገዛ ውጽለይ ኣብዘበለታ ደማም ቤቲ ንሊሊ ንክትዋ ተጋላጊላ አው ሰብ ስለዝነበረ ደማ ካጋላግሎም እኺሉ ማለትዩ በዚ ምክንያት ደማ እተ አሞንጎ ሊሊና አሌክስ ዝነበረ ባስውን ናብ ካሊ ምዕራፍ ተሰጋጊሩ ማለትውን ነገራት ካብ ቁጽጽር ውጭ ኸይዶም እቲ ባእሶም ዝነበረ ደማ ሕዚ ምስ አሌክስ ዝነበረ ባሲ ናብ ዘይኮነ ምዕራፍ ተሰጋጊሩ ይርከብ ጠንቅ ባእሶም ቤት እንዳሃሌት ቤት ግን ናብ ገዛ ኢቭን ናብ ገዛ አኺዳ ከምዛ አይነት ተግባር ማለትውን ክታታዓርቅ ክታራዳዶም መሲላም ግን አሞንጎም ዝነበረ ባሲ ናብ ካሊ ምዕራፍ ንክሰጋገር ያጊራቶ ዘላ ቤቲ ከምዛ አይነት ተግባር ዝፈጸመቶም ንክታባእሶም ወይ ድማ ንክፋላልዩ ድልየ ስለዘለዋ ንአሌክስውን ብጣዕሚ ስለተፍቅሮ ሙሱ ናይ ምንባር ባህግ ስለዘለዋ ከምዛ አይነት ተግባር ክትፍጽም ኸኢላም ኣብ ገዛ ድማ ክታታዓርቅ ማለትውን ክታራዳደ አምሲላም ንአሌክስ ከም ተሐሊየሉ ለምንታይ እኺ ስልክ ክድውል ከሉ ዘይታልዕልዮ ዝብል ንሊሊ ተቆጢዓታ ማለት እዩ ሊሊ ደማ በዚ ብጣዕሚ ያተባሳጨዋ ምክንያቱ አሌክስ በዓል ቤታ እንዳህለየ ለዕሊያ ደማ ቤት ክትሕላቅ ከላ ብስተግባር እዚ ብጣዕሚ ያሐሪቃ ምክንያቱ እዞም ክልተ ፍቅራት ንክባእሱ ንክፋላለዩ ከምዛ አይነት ደረጃ ንክባጽሑ ምክንያት ዝኾነት ሳያ ነራ ቤትያ ነራ ቤት አሞንጎ ማአቲዋ ዝኹላይ ተግባር ማለትውን አሞንጎ ባእስ ክፍጠር ዝኻለና ሕዝ ደማ ለዕሊ ሊሊ
ንኣሌክስ ቤት ከም ተሓሊላ ኣምሲላ እንሊሊ ከምዛ ዓይነት ተግባር ክትዛረባ ከላም ሊሊ ክትቃወሞ ኣኻ ኣለቲ ብዙ ምክንያቱ ሆነ ሓሪቃ ካብቲ ገዛ ውፅልይ ክትብላ ከላም ንሳ ውን ቀጥታ ካብቲ ገዛ ክትወፅእ ኣኻ ኣለቲ እቲ ነገራት ኣባይሳ ማለት ውን ናብ ኻሊ ምዕራፍ ናብ ኻሊ ጎንፀ ንካኣቱ ያ ጌራ ዘላ ንሱ ድማ ካብቲ ገዛ ውፅልይ ክትብላ ከላ ንክትወቃዓ ተገላጊላ ብዙ ምክንያት ድማ ሊሊ ብጣዕሚ ያደንጊጻ ታው ዝነበረት ማለት ውን ምሰም ሰብ ስለ ዝነበረት ድማ ክታገላግላ ኺኢላ ኣላ ብዙ ተግባር እዚ ድማ ኣሌክስ ውን ብጣዕሚ ተቆጢዑ ዝርከብ ሊሊ ውን ሓሪቃ ናብ ኣሌክስ ደዊላ ብጣዕሚ እንዳበኸይተ እንዳነበዕተ ኣዛሪባቶ ብሓቂ እዞም ክልተ ፍቁራት ኣብ ህይወቶም ክንደይ ፈተናይ ክንደይ ብዙሕ ነገር ሕሊፎም ሕዚ ድማ ወሊዶም ሓዳር መስሪቶም ወሊዶም ኣብ ከምዛ ዓይነት ባእስ ክሰግሩ ከሉ ብሓቂ ብጣዕሚ ዝሕዝን ንብዙሓት ሰባት ውን ኣዘራራብ ዛዕባ ኮይኑ ዝርከብ ስለዚ ቤት ድማ እቲ ትደልዮ እቲ ኣሌክስና ሊሊ ክፈላለዩ ትምነዮ ትደልዮ ዝነበረት ጉዳይ ሕዚ ተሳኺዕላ ዝርከብ እሳ ከም ዝሓስበቶ ናልባ ኣሳኺዓ ትርከብና ብዙ ምክንያት ድማ ሊሊ ብጣዕሚ ሓሪቃ ተባሳጭዋ ትርከብ እታ መንጎም ዝነበረ ምስ ኣሌክስ ዝነበራ እርክብ ውን ብሓቂ ትኽክለኛ ተፈላለዮም ተባይሶም እዮም ዝርከቡ ብዙ ምክንያት ድማ እታ መንጎም ዝነበረ ብሓቂ ብዙሓት ሰባት ዝምነዩ ዝቐንዎ ዝነበረ ናይ ብዙሓት ናይ ፍቅሪ ተምሳሌ ተባሂሎም ተዳሒዞም ዝነበሩ ፍቅራት ከምዚሎም ብዙ ዘይረብሕ ነገር ኣብ መንጎም ብዝተፈጠረ ዘይምርዳ ቤት ብዝፈጠረቶ ባእሲ ጣልቃ ምታይ እዞም ክልተ ፍቅራት ሕዚ ተፈላለዮም ይርከቡ ቤት ውን ደስ ኢልዋ ትናልባ ኣሳኺዓ ንገዛ ተመሊሳ ትርከብ ማለት እዩ እዚ ድማ ብሓቂ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኢና ሊሊ ሓራስ ኮይና ኣብ ገዛ ቆልዓ ኣብ ታጥብየሉ ግዜ ድማ ኣሌክስ ኣብ ልዕልያ ከምዛ ዓይነት ነገር ክፍፅም ከሎ ምስ ካሊእ ጓል ርክብ ክምስርት ከሎ ብሓቂ ብጣዕሚ ዝሕዝንን ዘባሳጭውን ተግባር እዩ ሊሊ ውን ብዙ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ሓሪቃ እትርከብ ንሎሙናኹም ዘብልኩ ሓበሬታ እዚ ይመስል ዝተፈላለዩ ርእይቶ ሓሳብ ተሊኩም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡና ካሊእ መዓልቲ ብኻሊእ ቪድዮ እስካ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ሰናይ ንዓኹም